नमो नमः। नमो नमः। नमस्कारः। नमो नमः। नमो भवतां नमः। समयसां स्वागतं करोमि। साम्प्रतं सरस्वतीवन्दनां कुर्मः। सरस्वती वन्दना। सुदीपा भगिनी कारयतु कृपया। अस्तु महोदय। नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारभवना या शूद्रनाथापीता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैषधा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविद्यारूपमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदाम् पद्मासने वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं प्रदां शारदां गीताप्रदां शारदां। नमो नमः। भगिन्यै धन्यवादाः। ध्येयमन्त्रं कुर्मः। शिवं महोदय ध्येयमन्त्रं करोति वा? जी महोदय। ध्येयमन्त्रः। अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। महोदयेभ्यः धन्यवादाः। सम्यक्। इदानीं ओह, पटलं न दृश्यते मम। सत्यं सत्यं। उपस्थापनमेव न कृतं मया। सम्यक्। अस्तु। तो कथं सन्ति भवन्तः? सम्यक् अस्मि। सत्यं। भवान् कथमस्ति महोदय? अहं तु सानन्देन अस्मि। अस्तु महोदय। शिवम महोदय, सुदीपा भगिनी, हर्षित महोदय, काजल भगिनी, विष्णुनारायण महोदय, अनुज महोदय, प्रज्ञा भगिनी, राज महोदय, अंजनी भगिनी, अंकुर महोदय, पुनः अहं। सम्यक्। वयमत्र उपस्थिताः स्मः। अस्माकम् अधुना ह्यः तु कक्षा न जाता। नाम ह्यः अस्माकम् अवकाशः आसीत् रविवासरः। अद्य पुनः सोमवासरः। शनिवासरे वयं किं किं पठितवन्तः? अद्य स्वः परस्वः परपरस्वः अद्य ह्यः परह्यः परपरह्यः प्रपरस्वः प्रपरह्यः। सम्यक्, उत्तमम्।
इतोपि किमपि विषयः आसीत् वा? किमपि इतोपि आसीत् वा? वयम् एकं सोम आदि क्या बोलते हैं दिन 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 वासराणां नामानि। भानुवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः। सम्यक्, उत्तमं। वयं वासराणां नामानि अपि पठितवन्तः। पुनः सिंहावलोकनं कृत्वा अग्रे चलामि। वासराणां नामानि वयं हिन्द्यां तु जानीमः। 7 वासराः भवन्ति: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कुछ इस प्रकार से होते हैं, पता नहीं, हिंदी मुझे बहुत आती नहीं है। आंग्ले अपि कथंचित् जनाः एवं वदन्ति: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। परन्तु वयं संस्कृते यदि पठामः चेत् भानुवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः। अग्रे काजल भगिनी पठतु। गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः। सम्यक्, उत्तमं। शनिवासरः। वासराणां नामानि संस्कृते कथं तत् वयं ज्ञातवन्तः। पुनः अस्माकं विषयः आसीत् अद्य, स्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः। इदानीं वयं एकं गीतमपि गीतवन्तः, किञ्चित् विशिष्टम् अभ्यासमपि कृतवन्तः एतस्मिन् विषये। सत्यं वा? विशिष्टम् अभ्यासं नाम यत् अस्माकम् आसीत् तदेकवारं गीतं गीत्वा वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य, स्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। कथं, कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? काजल भगिनी, सुदीपा भगिनी, वदतु, कथं वयम् अभ्यासं कृतवन्तः? किञ्चित् वीडियो उद्घाटयतु। वीडियो अरे धर्म संकट। उद्घाटनं करोतु। करोतु उद्घाटनं। पश्यतु। अरे अद्य स्वः, परश्वः, परपरश्वः। अद्य, ह्यः, परह्यः, परपरह्यः। परपरह्यः एवं न भवति। अस्तु, अधुना अहं करोमि, सर्वे अपि कुर्वन्तु। सर्वे कृपया स्वकीय वीडियो उद्घाटयन्तु। अधुना वयं एकम् अभिनयं कुर्मः, एकं गीतमपि गायामः। सर्वे वीडियो उद्घाटयन्तु। सर्वेपि कृपया। मम ध्वनि सर्वेषां पार्श्वे गच्छति, अहं चिन्तयामि। अंजनी भगिनी सम्यक्, उत्तमं। राज महोदय, अनुज महोदय सम्यक्। इतोपि सर्वे शीघ्रं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शीघ्रं। शालिनी भगिनी, काजल भगिनी, हर्षित महोदय, तपस्या चौबे महोदय, तपस्या भगिनी अस्ति। सम्यक्। अस्तु, अहम् अभिनयं करोमि, अहं गीतं गायामि। भवन्तः अपि अभिनयेन एकवारम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अद्य, स्वः, अद्य, एकवारम् एकमेकं वदामि। अद्य, अस्तु, नारायणी नमस्ते, हर्षित महोदय, पर्याप्तम्। अद्य, स्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। अद्य, कश्चन माइक अनम्यूट करोति वा? माइक अनम्यूट कुर्वन्तु। कश्चन करोति वा? एकः कश्चन करोति चेत् सम्यक्। अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः।
प्रपरह्यः अधुना एकं गीतं कुर्मः। अद्य स्व परस्व प्रपरस्व। अद्य श्व प्रपरश्वः न न, शृण्वन्तु। अद्य स्वः परस्वः प्रपरस्वः। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य स्व परस्व प्रपरस्व। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य स्व परस्व प्रपरस्व। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः इदानीम् 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 इदानीम्। इदानीं ए संकोचं किमर्थं, लज्जां किमर्थं कुर्वन्ति भो? लज्जा न करणीया। अद्य सोमवासरः, स्वः मङ्गलवासरः, परश्वः बुधवासरः, प्रापरश्वः गुरुवासरः। अद्य सोमवासरः, ह्यः भानुवासरः उत रविवासरः, परह्यः शनिवासरः, प्रापरह्यः शुक्रवासरः। अद्य अद्य सोमवासरः। अद्य द्वितीयदिनाङ्कः। अद्य मार्च मासस्य द्वितीयदिनाङ्कः। इदानीं मार्च मासः। इदानीं 26 2026। इदानीं 2026 26 इदानीम् इदानीं सम्यक्। इदानीं कालयुक्तनामाब्दसंवत्सरः। राजमहोदय सम्यक्। इदानीं कालयुक्तनामाब्दसंवत्सरः। इदानीं ग्रीष्मकालः। इदानीम। अद्य का मतलब आज होता है, स्वः का मतलब आने वाला कल, परश्वः आने वाला परसों, और प्रपरस्व हम लोग कहते हैं नरसों, परसों के आगे वाला नरसों। अद्य इत्युक्ते आज, ह्यः इत्युक्ते बीता हुआ कल, परह्यः इत्युक्ते बीता हुआ परसों, प्रापरह्यः इत्युक्ते बीता हुआ परसों के एक दिन और पहले। हाँ, यानी हम लोग ऐसे बोलते हैं नरसों। और इदानीम इत्युक्ते इस समय। वयम एवमपि वक्तुं शक्नुमः इदानीं कक्षा चलति, इस समय कक्षा चल रही है। इदानीं स्वास्थ्यं कथम अस्ति, इदानीं इस समय। हाँ, एवं वयं पूर्वम् अभ्यासं कृतवन्तः एतस्मिन् विषये। किञ्चित् इतोपि अग्रे वयं पश्यामः अग्रे किम् आसीत्। अग्रे वयं एकं शिष्टाचारं तत्र अभ्यसितवन्तः। किम् आसीत् शिष्टाचारे? किम् आसीत्? सुप्रभातं, यदा सूर्योदय भवति तदा गुड मॉर्निंग मास्तु सुप्रभातम इति वक्तव्यम। सुप्रभातम बोलना चाहिए। और जब हम कहीं मिलते हैं तो हरिओम बाय बाय इति मास्तु, हरिओम। यदा त्रुटि भवति तदा महोदय सॉरी महोदय मास्तु क्षम्यताम्। यदा कुत्रापि गच्छामः, कमपि कस्यापि स्वागतं कुर्मः वा केनापि सह मिलामः चेत् नमो नमः एवं किञ्चित् अभिवादनं कुर्मः। पुनः यदि कुत्रापि गच्छामः चेत् बाय बाय नमो नमः, राम 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 एवं वक्तुं शक्यते। राम राम। म्यूट करोमि वा अहम्? हाँ, कृपया अन्य म्यूट कुर्वन्तु। सत्यं सत्यं। हाँ, अन्य कृपया म्यूट कुर्वन्तु। यदा पुनः वदामि, हाँ वदन्तु, तदा अन्म्यूट। हाँ,
कस्य अस्ति एकवारं पश्यामि। शालिनी भगिनी कृपया म्यूट् करोतु। सम्यक्। पुनः किम् आसीत्, यदा रात्रिः भवति तदा वयं वदामः, अधुना वयम् आङ्ग्लीयजनाः वयं किं वदामः, गुड् नैट्। किमर्थं गुड् नैट्? शुभरात्रिः। शुभरात्रिः इति वक्तव्यं। राजमहोदय सत्यं खलु? शुभरात्रिः। पुनः किं भवति, पुनः किं भवति, यदि कुत्रापि वयं गच्छामः, पुनः तत्र गत्वा यदि किमपि डोण्ट् वेरी एवं चेत् चिन्ता मास्तु इत्येव वक्तव्यं। डोण्ट् वेरी इति न वक्तव्यं। पुनः किं भवति इतोपि, स्वागतम् इति, वेल्कम् नाम स्वागतं। यदा कश्चन वदति धन्यवादः तदा वक्तव्यं भवति वेल्कम्। वेल्कम् न वदामः, स्वागतम् इत्येव वदामः। थैंक यू इति स्थाने धन्यवादः। हैव ए नाइस डे किं भवति न जानामि, तत्र शुभदिनम् एवं वक्तव्यं। पुनः चिन्ता मास्तु, अत्र पुनः पुनरागमनाय, अत्र किं पुनर्मिलामः। आङ्ग्लं बहु अधिकं न जानामि अहं। पुनः किम् अत्र, प्लीज प्लीज इति न वक्तव्यं, किमपि एवम् आङ्ग्ले लिखितं वर्तते, न जानामि। कृपया कृपया महोदय कृपया वदतु, महोदय कृपया एकवारम् इतोपि वदतु, महोदय स्पष्टं कृपया वदतु, भगिनी कृपया माइक अनम्यूट करोतु, महोदय कृपया माइक म्यूट करोतु, एवं वक्तव्यं। ऐसा बोलना चाहिए। पुनः शुभ यात्रा, यदि यात्रा भवति चेत् तत्र जनाः आङ्ग्ले न जाने किं किं वदन्ति, न शुभ यात्रा। पुनः यदि भगिनी अस्ति, महिला अस्ति चेत् भाग्यवती भव, पुनः यदि पुरुषः अस्ति चेत् भाग्यवान् भव। तत्र जनाः त्रुटिं कुर्वन्ति, भाग्यवान् भवः, भवः न भवति, भव, भाग्यवान् भव, भाग्यवती भव, गुड लक एवं किमपि। पुनः यदि परीक्षा भवति चेत् वदामः परीक्षायै शुभकामना एवं। एवं किमपि जनाः आङ्ग्ले लिखन्ति, हैप्पी बर्थडे टू यू, पुनः आङ्ग्ले अर्धम् अधः लिखन्ति, न देवः रक्षतु, सॉरी इत्यस्य स्थाने क्षम्यताम्, ओके इत्यस्य स्थाने अस्तु, ओके न वदामः। स्पष्टमस्ति वा महोदय? ओके एवं न, अस्तु इत्येव वक्तव्यं। पुनः किम् अस्ति? अस्तु, तावत्पर्यन्तं वयम् अभ्यसितवन्तः। अधुना अग्रे चलामः। अग्रे किम् अस्ति? एतावत्पर्यन्तं वयम् अभ्यसितवन्तः। पुनः वयं संख्यां पठितवन्तः किल? भवन्तः किञ्चित् लैक् कुर्वन्ति चेत् अहम् अवगच्छामि संख्या पठितवन्तः। न पठितवन्तः वा? सत्यं सत्यं सत्यं, सम्यक्। तो पुनः किं जातं, वयम् 1 2 3 4 संख्यागीतमपि पठितवन्तः, संख्यामपि अभ्यसितवन्तः। कथं संख्या आसीत्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः कदाचित्। पुनः 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इति अस्माकं तत्र पूर्वमेव पाठः जातः। अधुना किञ्चित् विशिष्टतया संख्यां पठामः। 20 पर्यन्तं तु वयं पूर्वमेव अभ्यसितवन्तः, किञ्चित् इतोपि अग्रे चलामः, 20 तः अग्रे। अधुना पश्यन्तु, एकं, सर्वे कृपया वदन्तु, एकमेकं, अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च,
पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः विंशतिः एकविंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् सम्यक् उत्तमं पञ्चाशत् अधुना अहं चिन्तयामि भवन्तः सर्वेपि स्वीयप्रकोष्ठे अभ्यासं कृतवन्तः इतः अहं पश्यन् अपि अस्मि यहाँ से मैं देख भी रहा हूँ सभी लोगों ने अभ्यास भी किया होगा प्रायशः अस्तु अधुना कः वक्तुं शक्नोति नाम एकश्वासेन एवं सम्यक्तया शुद्धं स्पष्टम् एवं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश एवं कः वक्तुं शक्नोति हस्ततोलनं कुर्वन्तु अहं पश्यामि कः वक्तुं शक्नोति सुदीपा भगिनी इतोपि अन्ये न कर्तुं शक्नुवन्ति वा काजल भगिनी इतोपि हस्ततोलनं कुर्वन्तु हस्तोत्तोलनं जानन्ति न वा भवन्तः हाथ ऊपर करना यहाँ पे आप लोग जानते नहीं गूगल मीट में कैसे हाथ ऊपर करते हैं शालिनी भगिनी इतोपि 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 अस्तु आदौ आरम्भं करोतु सुदीपा भगिनी पश्यामि एकवारम् आरभतां सुदीपा भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् अभवत्
तत्र अष्टादश अष्टाविंशतिः। अष्टाविंशतिः। क्षम्यतां महोदय। सम्यक्, उत्तमम्। हा, पुनः पुनः अग्रे, इतोपि अग्रे कः अस्ति? हा, आरभताम्। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् त्रयस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। एकं स्पष्टं करोमि। प्रायशः जनाः संख्यां वदन्ति तदा त्रुटिं कुर्वन्ति, प्रायशः जनानां भवति। तो किम् अद्य किञ्चित् स्पष्टं करोमि। वयं यदा अत्र संख्यापाठं कुर्मः चेत् तत्र वयं कुत्र किञ्चित् त्रुटिं कुर्मः। जब हम लोगों को 9 आता है, 19 आता है या 29 आता है, 39 आता है, तो हम लोग त्रुटि करते हैं। फिर और कहाँ करते हैं हम लोग? 18 पे त्रुटि करते हैं, 28 पे त्रुटि करते हैं, 38 पे त्रुटि करते हैं, 48 पे सही करने लगते हैं। और ऊपर में 12 यानी 12 और त्रयोदश यानी 13, वैसे ही 22 द्वाविंशतिः और 23 त्रयोविंशतिः, तथैव 33 और 33 द्वात्रिंशतिः 33 द्वात्रिंशत् और 32 और 33 त्रयस्त्रिंशत्, और फिर उसके बाद 43 42 43 फिर सही करने लगते हैं। तो एक स्पष्ट कर देते हैं आप लोगों को यहाँ पे। जब संख्या पाठ वयं कुर्मः, संख्या पाठ यदा वयं कुत्रापि कदापि कुर्मः चेत् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर्वेषां स्मरणे अस्ति एव, अहं जानामि। तत्र किञ्चित् अपि त्रुटि न भविष्यति, किसी को कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब 11 12 त्रयोदश यथा 12 तथैव तत्र संख्या पाठ मध्ये 12 त्रयोदश द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत्, यह जो है 32 तक ऐसे ही चलते हैं। 32 42 यानी 30 तक इसके ऐसे ही क्रम चलते हैं। उसके बाद 40 के बाद से उसके क्रम थोड़े से परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 30 तक चलते हैं 30 वाले में, वैसे ही अष्टादश, वहां पे दीर्घ होता, अष्टादश और नवदश, अष्टाविंशतिः नवविंशतिः, अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत्, यहाँ पे अष्टा 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 तत्र दीर्घः भवति। तत्र अष्टविंशतिः अष्टत्रिंशत् वा अष्टदश न भवति, अष्टादश अष्टाविंशतिः अष्टात्रिंशत्, यहाँ पे 18 28 और 38 में दीर्घई होते हैं सर्वदा। और उसके बाद नवदश नवविंशतिः नवत्रिंशत् ऐसे ही होते हैं। पुनः द्वादश द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत्, यहाँ पे भी किं दीर्घाय भवति अत्रापि, तत्र द्वादश द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत्। पुनः त्रयोदश त्रयोविंशतिः त्रयस्त्रिंशत्। अधुना चिन्तयामि सर्वेषां मम वार्ता अवगमनं भवति, सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ, तो अद्य आरभ्य किञ्चिदपि त्रुटिं न कुर्मः। महोदय पुनः एकवारम् अभ्यासं करोमि। हाँ, पुनः वदामि, एकवारं स्पष्टं करोमि, पुनः अभ्यासं तु कारयामि। अधुना तु दर्शयामि, पुनः दृष्ट्वा अभ्यासं करणीयं भवति, तदा पश्यामि भवती वक्तुं शक्नोति न वा। हाँ, तो पुनः एक बार स्पष्ट कर दें, हिन्द्यां किञ्चित् वदामि।
12 को, 22 को और 32 तक, यह जो है 12, 22, 32 तक द्वात्रिंशत् दीर्घाय भवति। द्वा द्वा द्वा, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्। ठीक वैसे ही 18 को, 28 को, 38 को, इसमें अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत् एव भवति, तत्र दीर्घ अष्टा एव भवति, न तो अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्। उसके बाद से हम लोगों का 40 तक का काम समाप्त। 40 के बाद सामान्य भवति। 41 का वदामि। हाँ हम अष्टाविंशति वदामि। हाँ हाँ हाँ, जानामि भवती सम्यक् एव वदति, अहमेव त्रुटिं करोमि। सत्यं। तो किम पुनः 40 के बाद हम लोग जब चलेंगे तो एक सामान्य चलेंगे, फिर वहाँ पे द्वि ही हो जाएगा। द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, द्विषष्टि, त्रिषष्टि। फिर वो आगे जा करके वो 40 के बाद आगे, मतलब कि 50 के बाद आगे क्या है वो अगले दिन समझेंगे। आज 50 तक ही है, 50 तक ही समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे 38 को अष्टात्रिंशत् और 48 को अष्टचत्वारिंशत्, क्योंकि ऊपर भी बदल गया है, द्विचत्वारिंशत् हो गया, इसलिए नीचे भी अष्टचत्वारिंशत् ही करेंगे। तो यहाँ पे 40 तक हम लोगों को ऐसे ध्यान देने हैं। स्पष्टमस्ति सर्वेषां? संख्या अस्तु। एकवारं पश्यामि। अधुना काजल भगिनी वदति पुनः अभ्यासं करोमि वा? अस्तु, अधुना अभ्यासं करोतु। हाँ, शीघ्रं शीघ्रं वदतु काजल भगिनी। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? अस्तु, सम्यक् अस्ति। हाँ, अस्तु, 10 वदामि। एकं संख्या। एक कर दो, वीडियो करोतु। करोतु शीघ्रं शीघ्रं। अस्तु, आरभताम्। 1 त्रीणि चत्वारि पञ्च नव सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश अस्तु अस्तु अस्तु, सम्यक्। अस्तु, सम्यक्। काजल भगिनी, अधुना अन्येषां कृते अवसरः दीयते। अन्ये के वक्तुं शक्नुवन्ति? कौन बोल सकते हैं? सुदीपा भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? वदामि। हाँ हाँ हाँ, आरभताम्। 1 2 त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्च। अस्तु अस्तु, अभवत् भवत्याः। इतोपि अग्रे, इतोपि के वक्तुं शक्नुवन्ति? अंकुर महोदय। महोदय। हाँ, भवान्? 1 2 त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। सम्यक् सम्यक्, उत्तमं। तपस्या भगिनी अधुना वदति वा? तपस्या भगिनी। अंजनी भगिनी। अनुज महोदय।
महोदय वदामि हाँ वदामि महोदय स्वागतं स्वागतं वदतु महोदय। अस्तु महोदय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 विंशतिः। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत्। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारि अस्तु अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् अस्तु एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। सम्यक् उत्तमं। धन्यवादः महोदय। स्वागतम्। अधुना कः वक्तुं शक्नोति? कः अस्ति? संस्कृत कः अस्ति? अंजनी भगिनी स्वागतं। अहमस्मि सूर्यांशु। संस्कृत वाला। अंजनी भगिनी स्वागतं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 एकादश षोडश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रयोदश त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशतिः पञ्चत्रिंशतिः सप्तत्रिंशतिः सप्तत्रिंशतिः अष्टात्रिंशतिः नवत्रिंशतिः चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। सम्यक्। अंजनी भगिनी तत्र एकत्रिंशति नास्ति, तत्र ई नास्ति। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। पुनः तद्वदेव एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत्, तत्र द्विचत्वारिंशति न, द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। एवं अधुना पुनः काजल भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश अष्टादश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत्
पञ्चत्रिंशत् षड्त्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् 50 सम्यक् उत्तमं बहु सम्यक् अधुना प्रज्ञा भगिनी वदति वा हा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पञ्चविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयत्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् 50 सम्यक् उत्तमं बहु सम्यक् इतोपि तपस्या भगिनी अस्ति वा तपस्या भगिनी नास्ति अस्तु सम्यक् अधुना किञ्चित् अहम् एवं करोमि 10 एवं कः वक्तुं शक्नोति 10 विंशतिः चत्वारिंशत् पञ्चाशत् अग्रे षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतं न शतं सम्यक् उत्तमम् अधुना अहं न दर्शयामि चेत् कः वक्तुं शक्नोति यदि मैं ना दिखाऊं तो कौन बोल सकता है पूरा गिनती 50 तक हाँ अस्तु भवान् वदतु हाँ एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षष्ठ सप्त अष्ट नवदश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्विविंशतिः द्विविंशतिः न एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रिविंशत् हाँ अधुना इतोपि कः वक्तुं शक्नोति अस्तु देवन् महोदय सम्यक् सुदीपा भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् 50 सम्यक् उत्तमं न 50 पर्याप्तम् अधुना अनुज महोदय भवान् वदतु सम्यक् उक्तवती वा भवान् एकवारं श्रावयतु
आं महोदय। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सम्यक् 20 उत्तमम् 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 उत्तमं 21 सम्यक् महोदय सम्यक् अग्रे विंशतितः अग्रे कः श्रावितुं शक्नोति कः कः अंकुर महोदय भवान् अस्तु एकश्वासेन वक्तव्यं वा? हाँ एकश्वासेन वदतु विंशतितः अग्रे कठिनमस्ति महोदय। वदतु वदतु विंशतितः अग्रे एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशतिः। हाँ पर्याप्तं 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 हाँ सम्यक् उत्तमम् अधुना तपस्या भगिनी वक्तुं शक्नोति वा 30तः अग्रे 31 32 न 31 32 31 32 33 33 हाँ 35 37 37 38 38 न 39 हाँ सम्यक् 40तः अग्रे कः वक्तुं पारयति हाँ काजल भगिनी भवती एव हाँ 41 एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् न भवति तत्र 42 आमामाम् 1 द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् 50। अस्तु कः 10 20 30 एवं वक्तुं शक्नोति प्रज्ञा भगिनी देवेन्द्र महोदय हाँ भवान् वदतु 10 20 30 एवं दशं न भवति 10 20 न 30 अस्तु 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 सुदीपा भगिनी हाँ हाँ 10 न भवति 10 10 20 30 40 50 16 षष्टिः न न न न अन्य अन्य कः वक्तुं शक्नोति अस्तु अन्य अंकुर महोदय महोदय हाँ 10 20 हाँ 10 20 30 एवं कृत्वा अस्तु 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ओहो शतं सम्यक् अहं प्रयासं करोमि। हाँ हाँ करोतु एकवारम् 10 20 30 40 50 षष्टिः 60 70 80 नवतिः 100 सम्यक् हाँ 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 करोतु करोतु 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सम्यक् उत्तमम् तो वयम् 1 तः 50 पर्यन्तं संख्यां पठितवन्तः पुनः 10 20 एवं कृत्वा तत्र 100 पर्यन्तं 100 अभवत् पुनः अस्माकं किञ्चित् घटीपाठनं वयं पूर्वम् एव ज्ञातवन्तः यदा 5 बजता है हिंदी मध्ये चेत् पंचवादनं यदा 5:15 बजता है तो सपाद पंचवादनम यदा 5:30 बजता है तो यदा पौने 5 बजता है तो अरे 4:45 बजता है तो पादोन पंचवादन सम्यक् उत्तमं तो एवं प्रकारेण तत्र यदा 2 बजता है तो
द्विवादनम। और जब द्विवादनम। सवा दो बजता है तो पाद द्विवादनम। सपाद द्विवादनम। सम्यक। जब ढाई बजता है तो सार्ध द्विवादनम। पौने दो बजता है तो पादोन द्विवादनम। हाँ, पादोन द्विवादनम। स्पष्टं भवतां। पादोन द्विवादनम। हाँ, पुनः यदा प्रश्नः भवति, प्रश्न पूछना हो तो कः समयः। सम्यक्, उत्तमं। कः समयः। अधुना किञ्चित् विशिष्टप्रयोगं पश्यामः। यदा वयं समयं पश्यामः 5:05, तो वयं वदामः 5:05। 5:05। कः समयः। 5:05। सम्यक्। 5:06। कः समयः। 5:09। कः समयः। 5:09। सम्यक्। कः समयः। 5:08। कः समयः। 5:11। सम्यक्। कः समयः। 5:04। अच्छा, 5:05। 5:05। सम्यक्। पश्यतु, अधुना 5:05 इत्युक्ते 5:05 बजा। 5 मतलब 5:05 हो, कहते हैं ना 5 अधिक हो गए, तो 5:05। 5:05। 5:06। 5:07। 5:08। 5:09। 5:11। 5:11। 5:01। 5:02। 5:03। 5:04। 5:08। हाँ, एवं 5:05 बजा। 5:11 बजा, ऐसे करके। हाँ, 5:05 जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। और जब हम लोगों को 5:10 हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 10:05। 10:05। कः समयः। 10:05। सम्यक्। कः समयः। 10:08। सम्यक्। कः समयः। 10:09। हाँ, 10:09। एवं प्रकारेण 10:11। 10:12। 10:01। 10:02। 10:03। 10:04। 10:05। 10:06। 10:07। 10 अधिक, यानी 5:10। 6:10। 7:10। 8:10। 10:08। 9:10 अभी हो रहे हैं, तो 10:09। एकम् इतोपि महत्त्वपूर्णं वदामि। जनाः तत्र किंचित इतस्ततः वदन्ति। 9:10 हो रहे हैं, तो उनको बोलना होगा कि 10:09। लोग बोल देंगे 9:10। हाँ, एवं ना, जितना अधिक हो रहा है, 10 अधिक हो रहा है, तो हम 10 को 10 बोलेंगे। हाँ, न कि 9 बोलेंगे। 10:09। पुनः स्पष्टः तत्र अस्ति। कः समयः। 10:09। कः समयः। 10:08। 10:08। सम्यक्, उत्तमं। पुनः यदि 10 निमेष न्यूनम भवति, कम होता है, 10 मिनट कम होता है, तो हम लोग बोलते हैं 10:05। 10:05। कः समयः। 10:05। सम्यक्। कः समयः। 10:06। सम्यक्। कः समयः। 10:07। कः समयः।
दशोन एकादशवादनम् सम्यक्। कः समयः? दशोन नववादनम् इदानीं घटिं पश्यन्तु। इस समय घड़ी आप लोग देखिए, कः समयः? षड् अधिक दशवादनम् अरे अभी घड़ी देखिए ना, लाइव अपने पास जो घड़ी है उसको देखिए, कः समयः? षड् अधिक दशवादनम् तो अरे मम पार्श्वे तो पञ्चाधिक दशवादनं भवति। पञ्चाधिक दशवादनं सत्यं वा? मम पार्श्वे महोदय षड् अधिक दशवादनं भवति। इदानीं परिवर्तनं जातं। पुनः अधुना पुनः पश्यन्तु। दशोन नववादनं कः समयः? कः समयः? इत्युक्ते दशोन, दश ऊन, ऊन इत्युक्ते कम होता है। दश ऊन तत्र दशोन पंचवादनम। 5 बजने में 10 मिनट कम, 6 बजने में 10 मिनट कम, 7 बजने में 10 मिनट कम। इसको हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं, और संस्कृत में दशोन पंचवादनम, दशोन षड्वादनम, दशोन सप्तवादनम, दशोन द्विवादनम, दशोन त्रिवादनम। हाँ, 3 बजने में 10 मिनट कम है। और पुनः एकम, यदि 5 बजने में 5 मिनट कम है तो हम लोग बोलते हैं पंचोन पंचवादनम। पंचोन पंचवादनम। कः समयः? पंचवादनम् सम्यक्। कः समयः? सम्यक्। इदानीं कः समयः? पंचोन षड्वादनम् कः समयः? अष्टवादनम् कः समयः? सप्तवादनम्। सम्यक्। कः समयः? नववादनम् सम्यक्। कः समयः? एकादशवादनम् सम्यक्। कः समयः? पंचोन दशवादनम् सम्यक्। पंचोन दशवादनम्। कः समयः? द्वादशवादनम् सम्यक्। एवं प्रकारेण पंचोन एकवादनं, पंचोन द्विवादनं, पंचोन त्रिवादनं, पंचोन चतुर्वादनं, पंचोन षड्वादनं, पंचोन नववादनं, पंचोन दशवादनं, पंचोन एकादशवादनं, पंचोन द्विवादनम्। एवं प्रकारेण वक्तव्यम्। 5 कम पंचोन, 10 कम दशोन, 5 अधिक पंचाधिक, 10 अधिक दशाधिक। स्पष्टमस्ति? अधुना यदि हम एवं तत्र अंगुलिं दर्शयामि चेत् भवन्तः सर्वादौ 5 अधिक और फिर 10 अधिक, फिर 5 कम और 10 कम एवं वक्तुं शक्नुवन्ति वा? हाँ, अस्तु। यथा एकम अहं वदामि, ऐसे मैंने दिखाया तो आपको बोलना है पंचाधिक द्विवादनम, दशाधिक द्विवादनम, पंचोन द्विवादनम, दशोन द्विवादनम। हाँ, संपूर्णम वाक्य चतुष्टयं वक्तव्यम्। हाँ, अस्तु। 3 अधिक पंचवादनं न, 5 अधिक त्रिवादनं, तदेव मया उक्तम्। हाँ, 5 अधिक त्रिवादनं, 10 अधिक त्रिवादनं। हाँ, पुनः 5 अधिक द्विवादनं, 10 अधिक त्रिवादनं, 5 अधिक त्रिवादनं, 10 त्रिवादनं। सम्यक्, उत्तमम्। हाँ, पुनः 10 अधिक त्रिवादनं, पंचोन चतुर्वादनं, दशोन चतुर्वादनं। हाँ, अस्तु।
दशो अधिक अष्टवादनम सर्वादौ पंच अधिक हाँ पंचाधिक पंचोन अष्टवादनम दशोन अष्टवादनम। तपस्या भगिनी भवती वदतु। हाँ देवेन्द्र महोदय। अनुज महोदय। पंचाधिक पंचवादनम पंचोन पंचवादनम पुनः दशाधिक दशोन दशाधिक पंचवादनम दशोन दशवादनम दशोन पंचवादनम दशोन पंचवादनम सम्यक् उत्तमं। हाँ अधुना इतोपि कः वदति? हाँ अंजनी भगिनी, अंकुर महोदय, सुदीपा भगिनी, प्रज्ञा भगिनी। हाँ सुदीपा भगिनी हाँ वदतु। पंचाधिक एकवादनम दशाधिक एकवादनम पंचोन एकवादनम दशोन एकवादनम। अरे बा लिखित्वा किञ्चित् स्मृतवती। हाँ सम्यक्। इतोपि कः? हाँ इतोपि कः वदति? इतोपि प्रज्ञा भगिनी वदति वा? अंजनी भगिनी हाँ प्रज्ञा भगिनी हाँ पंच अधिक षड्वादन हाँ सम्यक्। दशाधिक दशाधिक षड्वादनम पंचोन पंचोन दशोन षड्वादनम। हाँ पंचाधिक का मतलब पंच अधिक, दश अधिक का मतलब 10 अधिक, पंचोन का मतलब 5 कम, दशोन का मतलब 10 कम। हाँ स्पष्टमस्ति? एतस्मिन् विषये किञ्चित् अभ्यासस्य आवश्यकता वर्तते अहं चिन्तयामि। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है आप लोगों को। सत्यं वा? अभ्यासं कारयामि, श्वः किञ्चित् अभ्यासं कारयामि। तो अद्य समयः अस्माकं समाप्तः। शान्तिमन्त्रेण कक्षां समापयामः। सर्वे रज्जुवत्। हाँ काजल भगिनी किं वदति? न श्वः अवकाशः नास्ति, परश्वः अवकाशः। श्वः तु होलिका अस्ति एव न। परश्वः अवकाशः। परश्वः विषये श्वः वदामि। श्वः कक्षा भविष्यति तत् स्पष्टं। कल की कक्षा होगी। अधुना शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे रज्जुवत् उपविशन्तु। हस्तयोर्जित्वा शान्तिमन्त्रं वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। एकं चित्रं